বন্ধ কর না চন্দন খারাপ হয়ে আছে ভাই ভাই চাটা দিয়ে এটা দিয়ে গলা শুকাই চাটা দিয়ে গালা ভিজা নাকি ঝাপি ধুয়ে আনছিস না না বাইরে হবে না হ্যাঁ ঠিক আছে মই তারা ওগুলা মইটা বললে ভালো হয়েছে না করো না একটা প্লাস্টিক ঢেলা করো একটা জলের মতো ঢেলা করো করো নিজের মনে করো বাতাসার জল না গ্লাস সাজাবে 4টে করে বাতাসা দিয়ে দেবে ওর উপর স্যার ঠিক করে যাই দুশো গ্লাস সাজা দুটো করে 3টে করে বাতাসা দিয়ে দেবে বলবে না তো বাতাসা গলে পাগলা নাকি কাগজের গেলাম পুরো ঠিক আছে এখানে গুলি এখানে রয়েছে এই তো বাতাসা হয়তো দুটো বাতাসাটা বল এখানে করছি বোতল জল ঢালো করো আর বোতল তুমি খালি হলো এখানে রাখবে ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায়
ने है मानी, होश में जो खोए शिव को है पाए, शिव से सोच हमारी। हर हर बम बम, हर हर बम बम बम, हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी। देश में सबसे निराले हैं देवों के देव मेरे भोले, बाबा पीले देश के ये प्याले हैं सबका कौल हरे भोले, भोले देश में सबसे निराले हैं देवों के देव मेरे भोले, देवों के देव मेरे। हर पीले देश के ये प्याले हैं सबका काल हरे बाबा, सबका काल हरे। श्रद्धा से सिर को अरे मांगा वर शिव से, अरे डूबे जो नैया तो शिव ही की गैया है, शिव की शरण में तू आए जो। शीश झुका लो शिव को मना लो, लुखा शिव है आस हमारी। बम बम हर हर बम बम, अरे हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी सारी। ओ धरती भी गाए अंबर भी गाए, और गाए सब नर नारी। हर हर बम, हर हर बम बम बम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर लोग मेरे ड्रेस देखकर हमेशा एक कमेंट पास करते हैं, बड़े महंगे महंगे शौक लगा रखे, क्वालिटी भी अच्छी है, महंगा तो होगा ही। मैं हर हर महादेव शिव शंभू ये गाए दुनिया सारी। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जल भरे हरिद्वार में भोले भगत संसार हर हर महादेव शिव शंभू ये। কোনোরকম বাঁচবে না, ঠিক আছে? একটু বলেন এখানে ভুলে গেলাম, বলে গেছিলেন কিন্তু বাঁচবে না, ভিতরে তুলে নাও, ভিতরে বাঁচবে না, ঠিক আছে? বাজাবো না, ওইটা দিয়ে দিন মেশিনটা স্যার, আর বাজাবো না, গ্যারান্টি একদম, এটা গ্যারান্টি স্যার, আমরা বাজাবো না, এটা দিয়ে দিন, না 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 ওই যে বক্সটা বাজাচ্ছিল চলবে না, না বক্স বাজানো চলবে।
যার কাছে মেশিনটা ভাড়া নিত সে বলেনি ও বললে হবে নাকি ও এবার নিয়ে আসবে মেশিন এবার হতে পারে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে পুরো মাইকে অ্যালাউন্স করছে না লোক হারিয়ে যাচ্ছে খুঁজে পাচ্ছে না ওর জন্যই কেউ মাইক বাজাচ্ছে না